नमस्कार बंधुगण। आम भारतीय संस्कृति रे नारी को केवल जड़े व्यक्ति भाव नुहे बरं शक्ति, करुणा, ज्ञान, धैर्य एवं संस्कार प्रतीक भाव देखा जाइछि। माँ, भौणी, स्त्री किंबा कन्या प्रत्येक रूप में नारी परिवार और समाज को दिग्दर्शन दे थांती। किंतु एठारे गोटे कथा स्मरण रखा दरकार, समस्त मनुष्य सम्मान नुहंती। जेपरि पुरुष मानक मध्यरे भल और खराब गुण थाए, सेहीपरि नारी मानक मध्यरे मध्य भिन्न भिन्न स्वभाव गुण थाए। किछि गुण एमिति अछि जहाँ कोनोसी मनीष को महान करे। सेही गुण जदि जने स्त्री मध्यरे थाए तेबे से सतरे लक्ष्य गोटे बोली कह जाय पारे। आजिर एही भिडियो रे आमे सेही भली 11टी आदर्श गुण विषय जानिबा। एगुड़िक कौनसी कठोर नियम नुहे एवं समस्त नारी को एक मापरे मापिबा नुहे, बरं एगुड़िक एमिति मानवीय गुण जहाँ कौनसी मनीष को सम्मान योग्य करे। तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। प्रथम गुण हेउची सत्यवादिता। सबुठारु प्रथम एवं सबुठारु बड़ गुण हेउची सत्यवादिता। सत्य कहूथिबा व्यक्ति उपरे लोकंकर विश्वास अटूट रहे। जीवन में धन, सौंदर्य किंबा शक्ति अपेक्षा विश्वास अधिक मूल्यवान। जो नारी सबुबले सत्यर पथरे चलती से घरे शांति आणती। छोट मिथ्या केबे केबे बड़ समस्यार कारण हो जाए, किंतु सत्य कहूथिबा लोक भूल कले मध्य ताहाकु स्वीकार करिवार साहस रखती। शास्त्र रे कहा जायछि, सत्य ही धर्मर मूल। सत्य उपरे धाउथिबा संपर्क दीर्घस्थायी हुए। द्वितीय गुण करुणा और दया। द्वितीय गुण हेउची करुणा। केवल निज परिवार नुहे, अन्य मानक दुख बुझिबार क्षमता जड़े मनीष को महान करे। दयालु हृदय थिबा लोक काहाकू अपमान करती नहीं। सेमाने यथा संभव साहाय्य करती। घरर छोट पिलाठारु वयस्क लोक पर्यंत समस्त को स्नेह और सम्मान दे थांती। इतिहास और पुराण रे एपरि अनेक नारी उदाहरण मिले जे माने करुणा, सेवा, त्याग द्वारा समाज रे आदर्श सृष्टि करथिले। तृतीय गुण धैर्य। जीवन में सुख और दुख दुहे आसे। जो लोक कष्ट समय मध्य धैर्य हराती नहीं, सेमाने शेष में सफल हुअन्ते। धैर्यशील व्यक्ति क्रोधरे निष्पत्ति नियंती नहीं। सेमाने परिस्थिति को बुझंती, अपेक्षा करती एवं ठीक समय ठीक पदक्षेप नियंती। परिवार रे मतभेद हेबा स्वाभाविक, किंतु जेउठारे धैर्य अछि सेठारे झगड़ा दीर्घ समय रहे नहीं। चतुर्थ गुण संस्कार और विनम्रता। विनम्रता हेउची सेही अलंकार जहाँ केबे पुराना होए नहीं। जड़े शिक्षित व्यक्ति हेबा भल कथा, किंतु जदि तांको पाखरे विनम्रता नहीं तेबे से ही ज्ञानी अज्ञान मूल्य कमी जाए। ज्ञानर मूल्य सेठारे कमी जाए। अन्य अपेक्षा जड़े विनम्र और संस्कारी व्यक्ति समस्त हृदय जीति नहीं थांती। जो मानक पाखरे विनय संस्कार थाए, बड़ मानक सम्मान, छोट मानक स्नेह, समस्त सह भद्र व्यवहार करिथांते एही भली नारी। एही गुण कौनसी मनीष को विशेष करदिए। पुणी थरे स्मरण कराई देउछि जे एगुड़िक समस्त नारी विषय रे चूड़ांत मत नुहे, बरं जीवन को सुंदर करबा पई आदर्श मानवीय गुण। पंचम गुण क्षमा करिवार शक्ति। क्षमा करिबा दुर्बलता नुहे, यह शक्तिर परिचय। जो व्यक्ति सब कथा मन रे रखी क्रोध शोषण करती से निजे अशांति रे रहती, किंतु जी भूल को बुझी सुधारिबार सुजोग दियंती से संपर्क को रक्षा करती। क्षमार अर्थ अन्याय को समर्थन करिबा नुहे। यार अर्थ जेउची घृणार भार को निज मन रे धरी न रखिबा। जड़े क्षमाशील मनीष परिवार रे शांति आणती एवं मतभेद को बढ़िबा को दियंती नहीं। षष्ठ गुण परिश्रमी स्वभाव। सफलता केवल भाग्य रे नुहे, परिश्रम रे आसे। जी निज काम को निष्ठार सह करती से सबुठी सम्मान पाती। परिश्रमी मनीष काम को छोट किंबा बड़ बोली भावती नहीं। से निजर दायित्व को सततार सह पूरण करती। परिवार, कर्मक्षेत्र किंबा समाज जेउठी हेउना काहींकी सेठारे उन्नतिर संभावना बढ़ी थाए एही परिश्रमी व्यक्ति मानक ठारे, परिश्रमी नारी मानक ठारे। सप्तम गुण बुद्धिमत्ता और विवेक। केवल शिक्षित हेबा यथेष्ट नुहे, विवेक सहित ठीक निष्पत्ति नेबा मध्य बहुत जरूरी।
ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବନାରେ ଭାସି ଯାଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝନ୍ତି, ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ହିତକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିବେକ ହେଉଛି ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ। ଧନ ହରାଇଲେ ପୁଣି ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ବଡ଼ କ୍ଷତି କରିପାରେ। ଅଷ୍ଟମ ଗୁଣ ପରିବାର ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ। ପରିବାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଘର ନୁହେଁ, ଏହା ଭଲ ପାଇବା, ବିଶ୍ୱାସ, ସହଯୋଗର ବନ୍ଧନ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥୀ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏକତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେ ସତରେ ପ୍ରଶଂସାର ଯୋଗ୍ୟ। ଦାୟିତ୍ୱବୋଧର ଅର୍ଥ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ପରିବାର ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା। ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ, ବୁଝାମଣା ଓ ସହଯୋଗ ରହେ, ସେଠାରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଆଉ 4ଟି ମହାନ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। କ୍ଷମା, ପରିଶ୍ରମ, ବିବେକ ଓ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଶେଷ ଭାଗରେ ଆମେ ଅବଶିଷ୍ଟ 3ଟି ଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାରାଂଶ ବୁଝିବା। ନବମ ଗୁଣ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ। ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନକୁ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ସ୍ୱାଭିମାନର ଅର୍ଥ ଅହଙ୍କାର ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଧରି ରଖିବା ଓ ଭୁଲ କାମରେ ସମ୍ମତି ନ ଦେବା। ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମୟ ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ଯେଉଁଠାରେ ସହଜ ରାସ୍ତା ଭୁଲ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସତ୍ୟ, ନୀତି, ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ବାଛନ୍ତି, ସେ ସମୟ ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି। ଦଶମ ଗୁଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଓ ସଦାଚାର। ଭକ୍ତିର ଅର୍ଥ କେବଳ ପୂଜା କରିବା ନୁହେଁ, ଭକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ଦୟା, କ୍ଷମା, ସେବା ଓ ସଦାଚାରକୁ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିବା। ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସହିତ ମଣିଷଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ଦୁଃଖୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଓ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଯେ ଭକ୍ତି, ସଦାଚାର ଏକା ସାଥିରେ ଥିଲେ ଜୀବନ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ। ଏକାଦଶ ଗୁଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ଶେଷ ଓ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଗୁଣ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ଧନୀ କି ଗରିବ, ଛୋଟ କି ବଡ଼, ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ଭାବରେ ଦେଖିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମହାନତା। ଯିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମଧୁର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବୁଝନ୍ତି ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ସମ୍ମାନ ମିଳେ, ଏହା ଜୀବନର ଏକ ସରଳ କିନ୍ତୁ ଅମୂଲ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଏହି 11ଟି ଗୁଣ ସାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ 11ଟି ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ନାରୀଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ପୁରୁଷ, ଯୁବକ, ଯୁବତୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାର ପଥ ଦେଖାଏ। ଜୀବନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପ, ଧନ କିମ୍ବା ପଦବୀରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଚରିତ୍ରରେ, ବ୍ୟବହାରରେ ଓ ମଣିଷ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଗୁଣ ଖୋଜିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ମନରେ ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ବଢ଼ାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସମାଜ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଉନ୍ନତ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ, ସହଯୋଗ ଓ ସଦ୍ଭାବ ସହ ଦେଖିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏପରି ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।